салому алайкум дӯстон. Дарси имрӯзаи мо синфҳои асосии пайвастагиҳои ғайриорганикӣ. Дар синфҳои пайвастагиҳои асосии пайвастагиҳои ғайриорганикӣ 4 чиз дохил мешавад. Якум мегзарем: оксид, асос, кислота, намак. Сабр мекунем якум. Оксид чист? Оксид ин пайвастагии ягон элемента бо оксигене ки дараҷаи оксидшавии оксиген дар он -2 мебошад, мегӯянд оксид. Дуюм, асос. Асос ин пайвастагиҳои катиони металла бо гидрооксогурӯҳ мегӯянд асос. Сеюм чиз? Кислота. Ин пайвастагиҳои ғайриорганикӣ мебошад ки аз атомҳои гидроген ва боқимондаи кислотагӣ иборат мебошанд, мегӯянд кислота. Сеюм чиз? Намакҳо. Намакҳо моддаи мураккабе ҳастанд ки аз катиони металл ва боқимондаи кислотагӣ иборат мебошанд, намак меноманд. Хайр мо дар бораи ҳар яктаи ин озир маълумот метиҳем. Якум сабр мекунем. Оксид. Оксид чист? Оксид ин пайвастагии бинарии оксиген мебошад ки дар он заряди оксиген ба -2 баробар мебошад. Пайвастагии бинарӣ гуфта дар ин чӣ дар назар дорад? Бинарӣ маънош ки ду мешавад, яъне пайвастагии ягон элемента бо оксиген, яъне дуто мешавад оксид. Сабр мекунем. Формулаи умумии оксидҳо. Мо гуфтем дараҷаи оксидшавии оксиген дар ин ҷа ба -2 баробар аст. Оксиген -2 ва элементҳо дараҷаи оксидшавии гуногун дошта метавонанд. Мисол 1, 2, 3 ва ғайра. Мо ба ҳарфи n ишора мекунем. D аз мавзӯи формуласозӣ шумо гузаштем, ду поён мефорад, n инҷа меояд. Формулаи умумии оксидҳо буд. Номгузории оксидҳо. Номгузории оксидҳо аввал калимаи оксиди яъне оксигена мехонем, баъд номи элемент. Агар элементи мо валеннокии тағйирёбанда дошта бошад, мо бояд валеннокии элемента гӯем. Мисол, дар ин ҷа дараҷаи оксидшавии оксиген -2, дараҷаи оксидшавии карбон агар x монда кор кунем аз дастҳои пештара +14 баробар аст. Яъне номи чӣ мешавад? Оксиди карбон ку оксиди карбони 4 валентани +4 мебошад. Ёки дигар, дар ин ҷа дараҷаи оксидшавии оксиген -2, оҳан +1. Оксиди оҳани 2 валентан. Хас ба монанди бисёр аст, боз мо мегзарем. Давомиш. Таснифоти оксидҳо. Оксидҳо ду навъ мешаванд. ҳаст оксидҳои намакҳосилкунанда, ҳаст оксидҳои намакҳосилнакунанда. Ба оксидҳои намакҳосилкунанда се намуди оксидҳо дохил мешаванд: оксиди асосӣ, оксиди амфотерӣ, оксиди кислотагӣ. Якум, оксиди асосӣ чист? Оксидҳое ки танҳо бо кислотаҳо баръакс дохил шуда намак ва об ҳосил мекунанд, оксидҳои асосӣ меноманд. Боз мо дар бораи ин гап мезанем. Дуюм чиз, оксидҳои амфотерӣ. Оксидҳое ки ҳам бо асосҳо ва ҳам бо кислотаҳо баръакс дохил мешаванд, оксидҳои амфотерӣ меноманд. Сеюм, оксидҳои кислотагӣ. Оксидҳое ки танҳо бо асосҳо баръакс дохил мешаванд, оксидҳои кислотагӣ меноманд. Ва охир он оксид ки оксиди намакҳосилнакунанда меноманд, ин оксиди бетараф мебошад, ки оксидҳои бетараф на бо кислота ва на бо ишғолҳо баръакс дохил намешавад. Давомиш. Таснифоти оксидҳо. Хайр мо гап задем. Оксидҳо гуфтем намакҳосилнакунанда ва намакҳосилкунанда мешаванд. Оксидҳои якум мегзарем. Оксидҳои намакҳосилкунанда дохил мешавад оксиди асосӣ. Дар бораи оксиди асосӣ мо бояд чӣ бидонем? Оксиди асосӣ ин оксидҳои мегӯянд ки металл дар оксидҳои асосӣ бояд металлҳое бошад ки дараҷаи оксидшавии металлҳо ба +1 ва +2 баробар бошад. Мисол, мо гузаштем литий дараҷаи оксидшавиш +1, оксиген -2 мешавад литий 2. Яъне оксиди литий ба оксидҳои асосӣ дохил мешаванд. Ба монанди ин бисёр аст, озир мо дар бораи ин мегзарем. Оксиди калтсий мисол, калтсий +2, оксиген -2 ихтисор мешаванд оксиди калтсий. Дуюм навъи оксид, оксиди амфотерӣ. Оксидҳои амфотерӣ оксидҳое мебошанд ки металлҳое ки дараҷаи оксидшавиашон +3 ва +4 мебошанд, оксидҳои амфотерӣ меноманд. Бо илова дорад якчандта истисно. Ба қабиле ки металлҳои +2 анд, берилий, синкум, қалъагӣ, плюмбум истисно мебошанд. Металлҳое ки +2 4 истисноанд, ё бо дальше мегзарем. Давом, оксидҳои кислотагӣ. Оксидҳои кислотагӣ оксидҳои ғайриметаллҳои дараҷаи оксидшавиашон +3, +4, +5, +6, +7 ва оксиди металлҳои дараҷаи оксидшавии +6 ва +7 дохил мешаванд. Дар бораи мо маълумот метиҳем. Ва оксидҳои намакҳосилнакунанда оксидҳои ғайриметаллҳое мебошад ки дараҷаи оксидшавии +1 ва +2 доранд. Давомиш. Якум сабр мекунем аз оксиди асосӣ. Оксиди асосӣ чист? Сабр мекунем.
خواهی ما گفته بودیم اکسید اساسی این اکسیدی را مینامند که اکسید اساسی با کیسلوتاها برعکس داخل شدن نمک و آب حاصل میکند. فرمول عمومی اکسیدهای اساسی متال 2 و متال آ میشوند. برای چی؟ برای آنکه درجه یکشایی متال در اینجا پلس 1 اکسیژن چنده مینوس 2 اینجا میآید یک نمینویسیم در خیمیا متال پلس 2 اکسیژن مینوس 2 اختصار میشن. فرمول عمومی اکسیدها بوده. خاصیت فیزیکی اکسیدهای اساسی اکسیدهای اساسی بعضی آنها در حالت خونده اکسیدهای اساسی ماده های سخت میباشند و بعضی آنها در آب حل میشود و بعضی آنها در آب حل نمیشود. در رنگ های این اکسیدها گوناگونند، مثال اکسید مس رنگ سرخ، اکسید کلسیم رنگ سفید و غیره. اکسید مس رنگ سیاه. در اکسید اساسی ما باید یک چند مثال ها دانیم. مقصد سعی میکنیم مثال اکسید اساسی این اکسید های میباشد که در اینجا متال هایی که درجه اکسید شوی پلس 1 و پلس 2 دارند داخل میشوند. کدام متال های پلس 1 و پلس 2 ما میدانیم. مثال سعی میکنیم گروه 1 اساسی لیتی پلس 1 اکسیژن مینوس 2 پیوست میشوند لیتی 2 اکسید اساسی. و مانند لیتی یک چند متال های دیگری هست که لیتی ناتری کالی اوبیلی سزی فرانسی او هم می‌نویسیم ناتری 2 کالی 2 اکسید اوبیدی اکسید فرانسی. بعد این متال هایی که درجه یکشایی پلس 2 دارند متال هایی که درجه یکشایی پلس 2 دارند گروه 2 اساسی از بریل سر میشود. شما باید یک چیز دانید که بریل استثناء است. از بریل نه از مگنی سر میکنیم. مگنی پلس 2 اکسیژن مینوس 2 اختصار میشوند اکسید مگنی آ. بعد هم رفتن میگیرد اکسید کلسیم اکسید باری اکسید استرانسی و غیره. باز متال های هست که درجه یکشایی پلس 2 و پلس 1 را ظاهر میکنند. این اکسیدها و اکسید اساسی داخل میشن. به مانند آهن اکسید آهنی دو والنته یعنی آهن پلس 2 اکسیژن مینوس 2 اکسید آهن. اکسید منگن دو والنته منگن پلس 2 اکسیژن مینوس 2 حساب میشه. اکسید خرم پلس 2 اکسیژن مینوس 2 و غیره دیگر اکسیدها داخل میشن. دوام میدیم خاصیت شیمیایی اکسیدهای اساسی. ما گفتیم قید کرده بودیم که اکسیدهای اساسی با کیسلوت‌ها برعکس داخل میشوند. در اینجا ریاکس‌ها شمردگی ما ریاکس‌های اکسیدهای اساسی را در موضوع علاقه ژنتیکی بین صنف‌های پیوستگی غیر ارگانیکی میگذاریم. در اینجا یک بار آوردیم. دیگر اکسید آمفوترین. اکسید آمفوترین فرمول عمومیش یعنی متال های داخل میشود که درجه اکسید شویش با پلس 3 و پلس 4 برابر است. یعنی این اکسیدها با فرمول عمومی متال پلس 3 اکسیژن مینوس 2 متال 2 متال پلس 4 اکسیژن مینوس 2 اختصار میشوند 2 و 1 متال آ2. فرمول عمومی اکسیدهای آمفوترین. با اکسیدهای آمفوترین خاصیت فیزیکی و خاصیت فیزیکی اکسید آلومینی و نام دیگر کرون کریستال خیلی شفاف است. حرارت گدازیش با 2053 و حرارت جوشی با 3000 برابر است. با اکسیدهای آمفوترین یک چند مثال میاریم. مثال متال هایی که درجه یکشایی پلس 3 دارند داخل میشود آهن پلس 3 اکسیژن مینوس 2 فرم 2 داخل میشود آلومینی 2 خام 2 و غیره. با متال هایی که درجه یکشایی پلس 4 ظاهر میکنند داخل میشود منگن پلس 4 اکسیژن مینوس 2 اکسید منگنی 4 والنته اکسید پلومبوم اکسید صلب 4 والنته اکسید قلعگی و دیگر داخل میشوند. اکسید آمفوترین یک چند استثناء دارند. حالا ذکر کرده بودیم. و مانند استثناء اکسید بریلی اکسید سینکوم اکسید قلعگی اکسید پلومبوم. استثناء در آن است که این اکسیدها یعنی این متال ها درجه اکسید شوی پلس 2 ظاهر میکنند. از این قاعده این اکسیدها باید با اکسیدهای اساسی داخل شوند، لیکن این اکسیدهای استثناء با اکسیدهای آمفوترین داخل میشوند. دوام میدیم. خاصیت شیمیایی اکسیدهای آمفوترین.
ما گفتم بودیم اکسیدهای آمفوتری این اکسیدهایی میباشند که هم با کیسلوتا و هم با اساسها برعکس داخل میشوند. ما یه در موضوع یک سه بگذاریم. دیگری اکسیدهای کیسلوتاگی. اکسیدهای کیسلوتاگی این اکسیدهایی میباشد که غیر متالهای پلوس 3 پلوس 4 پلوس 5 پلوس 6 و پلوس 7 داخل میشوند و متال هایی که درجه اکسید شوی پلوس 6 و پلوس 7 ظاهر میکنند با اکسیدهای کیسلوتاگی داخل میشوند. با حالت یگانگی اکسیدهای کیسلوتاگی میتونند در همه حالات یگانگی واقعا سخت، گاز، مایع و غیره. با اکسیدهای کیسلوتاگی ما یک چند مثال میاریم. مثال اکسید بار با غیر متال پلوس 3 درجه یکشویش اکسیژن مینوس 2 با 2 اکسید بار. یک تا دیگه با پلوس 4 مثال میاریم. اکسید کربن پلوس 4 اکسیژن مینوس 2 اکسید کربن 4 والنتا. با پلوس 5 مثال میاریم. اکسید فسفر پلوس 5 اکسیژن مینوس 2 P2O5. با پلوس 6 مثال میاریم. سولفور پلوس 6 اکسیژن مینوس 2 اختصار میشن SO3. و پلوس 7 مثال میاریم. مثال خلال پلوس 7 اکسیژن مینوس 2 خلال 2.7. این بود غیر متال ها. متال هایی که درجه یکشویی پلوس 6 و پلوس 7 دارند با اینها داخل میشوند. اکسید خرم 6 والنتا خرم پلوس 6 اکسیژن مینوس 2 اختصار میشوند خرم O3. اکسید منگنی 6 والنتا منگن پلوس 6 اکسیژن مینوس 2 منگن O3. اکسید منگنی 7 والنتا منگن 2.7. و غیر این اکسیدها با اکسیدهای آمفوتری باز یکشان اکسیدهای دیگر داخل میشوند و مانند P2O3 اکسید فسفر 3 والنتا N2O5 اکسید نیتروژن 5 والنتا N2O3 اکسید نیتروژن 3 والنتا اکسید خلوری 5 والنتا و دیگر اکسیدها داخل میشوند. دیگر نمودی اکسید این اکسید نمک حاصل نکننده باشد. با اکسیدهای نمک حاصل نکننده اکسیدهای داخل میشوند که غیر متال هایی که درجه یکشویی پلوس 1 و پلوس 2 دارند داخل میشوند. با مانند اکسید نیتروژن، اکسید کربن و سیلیتیم. مثال در اینجا درجه اکسید شوی نیتروژن پلوس 1 اکسیژن مینوس 2 N2O. نیتروژن در اینجا درجه شویش پلوس 2 اکسیژن مینوس 2 NO. کربن پلوس 2 اکسیژن مینوس 2 CO. سیلیتیم پلوس 2 اکسیژن مینوس 2 سیلیتیم O. دوام میدهیم. موضوع اکسید ما به انجام رسید. دوم صنف پیوستگی های غیر ارگانیکی که ما میگذاریم این اساس ها میباشد. سعی میکنیم اساس چیست؟ اساس این پیوستگی مرکب میباشد که از کاتیون متال و گیدرواکسو گروه عبارت میباشد. فرمول عمومی اساس ها متال گفتیم از کاتیون متال یعنی درجه یکشویی متال نامعلوم و ایون گیدرواکسو گروه همه وقت به مینوس 1 برابر است. یک در خیمیا نمینویسیم N جامعه متال آش N مراتب فرمول عمومی اساس ها. نامگذاری اساس ها. هنگام نامگذاری اساس ها از گیدرواکسو مصرف میکنیم. یعنی OH نامش گیدرواکسو. گیدرواکسیدی یکم متال. اگر متال ولی نوکی گوناگون تغییر یافته داشته باشد باید ولی نوکش قید کنیم. مثال یکشان اساس آوردگی مدرجه. مثال درجه یکشویی کلسی پلوس 2 OH مینوس 1 کلسی OH 2 مراتب. نامگذاری اساس گیدرواکسیدی کلسی. در اینجا درجه یکشویی آهن پلوس 3 OH مینوس 1 فرم OH 3 مراتب. گیدرواکسیدی آهن 3 والنتا. درجه یکشویی مثل در اینجا پلوس 2 OH مینوس 1 کپرم OH 2 مراتب. گیدرواکسیدی میسی 2 والنتا. در اینجا والنوکی میس و آهن گفته می شود برای آنکه والنوکی میس و آهن تغییر یابنده می باشند. نتری پلوس 1 OH مینوس 1 در اینجا والنوکی نتری گفته نمی شود و مانند گیدرواکسیدی نتری برای آنکه نتری یک والنتا تغییر یابنده نیست. گیدرواکسیدی آهن 2 والنتا. گیدرواکسیدی آلومینی. گیدرواکسیدی و غیره دیگر گیدرواکسیدها داخل می شوند. دوام میدیم. تصنیفات اساس ها. اساس ها اعضای شماره گیدرواکسو گروه
ба се гурӯҳ тақсим мешаванд. Якум гурӯҳ як кислотагӣ, дуюм ду кислотагӣ, сеюм се кислотагӣ. Якум савол мекунем. Асосҳои яккислотагӣ чист? Асосҳое ки таркибашон якто гурӯҳи гидрооксид дорад мегӯянд асосҳои яккислотагӣ. Яъне ин асосҳо якто гурӯҳи OH доранд. Асосҳои дукислотагӣ асосҳоеро меноманд ки аз дуто гидрооксид гурӯҳ иборатанд. Калтий OH ду маротиба, магний OH ду маротиба, барий OH ду маротиба. Асосҳои секислотагӣ ин асосҳоеро меноманд ки аз се иони гидрооксид гурӯҳ иборат аст. OH сета дорад. Дигар таснифоти асосҳо ин аз рӯи ҳалшавандагӣ дар об мебошад. Асосҳо ду навъ мешаванд аз рӯи ҳалшавандагӣ дар об. Асосҳои дар об ҳалшаванда ва асосҳои дар об ҳал нашаванда. Кадом асосҳоро асосҳои дар об ҳалшаванда меноманд? Ҳамон асосҳое ки металлҳояшон дар гурӯҳи 1 ва 2 асосӣ ҷойгӯш шуда бошанд. Ба истиснои берилий ва магний. Берилий ва магний истисно аст. Дигар ҳамаи металлҳое ки дар гурӯҳи 1 асосӣ ва 2 асосӣ ҷойгӯш шуданд, ин асосҳои дар об ҳалшаванда мебошанд. Мисол натрий OH, литий OH, мисол калий плюси 1 OH минуси 1, калий OH, рубидий плюси 1 OH минуси 1, рубидий OH, сезий плюси 1 OH минуси 1, сезий OH, франсий плюси 1 OH минуси 1, франсий OH. Мо дар инҷо металлҳои плюси 2 рӯи 2 ба ғайр аз истиснои магний ва берилий сар мешавад. Калтий плюси 2 OH минуси 1, калтий OH ду маротиба, барий OH ду маротиба, радий OH ду маротиба, стронсий OH ду маротиба. Ба ғайр аз ин металлҳо боз як катиони дигаре ки бо иони гидрооксид пайваст мешавад, он дар об ҳалшавандае. Гидрооксиди аммоний. Аммоний номаш NH4 плюси 1 буд, бо иони гидрооксид пайваст мешавад. Гидрооксиди аммоний. Ин гидрооксид ҳам дар об ҳалшаванда мебошад. Барои осон шудани мавзӯъ шумо 11 та гидрооксид дар об ҳалшаванда расхит кунед. Беғайр аз ҳамин 11 гидрооксиди ҳалшаванда чӣ гидрооксиде ки ба мо савол меояд, ҳамаи он гидрооксидо ба гидрооксиди дар об ҳалнашаванда дохил мешаванд. Мисол магний OH ду маротиба, феррум OH се маротиба. Мисол берилий истисно буд. Берилий OH ду маротиба. Гидрооксиди алюминий, алюминий OH се маротиба. Гидрооксиди мис ду валента, мис OH ду маротиба. Гидрооксиди манган ду валента, манган OH ду маротиба. Гидрооксиди оҳани ду валента, оҳан плюси 2 OH минуси 1, феррум OH ду маротиба. Ин буд мавзӯи имрӯзаи мо. Ташаккур ба диққататон.